بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد. رسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم يهونن كان ወደ መስጂድ ይገባሉ። فإذا برجل من الأنصار ወደ መስጂድ በገቡ ጊዜ አቡ ኡማማ የተሰኘን ሰው ያገኛሉ ከሰሃቦች መካከል። فقال يا أبا أمامة، رسول عليه الصلاة والسلام منالو أنت أبا أمامة هوي، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ منه ساعتي صلاة ساعة سايهون مسجد است أغنيوف ساعتي صلاة ساعة النبر تدان دي بزي ساعة أنت من تسار على مسجد است قالوت السم من دهال. قال يا رسول الله أنت الله ملك تنيا هوي هموم ጭንቀቶች ለዚመተኒ ወዱዩኑን ያ ረሱላላህ፣ አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ጭንቀቶች እዳዎች አካበውኛል፣ ጨንቆኛል፣ ለዛ ነው መስጂድ የተቀመጥኩት አላቸው። ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የአላህ መልእክተኛም እንዲህ አሉት፣ አፈላ ኡዐሊሙከ ከላመን፣ የሆነችን ንግግር አላስተምርህም ታዲያ? ኢዛ አንተ ቁልተሁ፣ ይሄን ንግግር አንተ ባልክ ጊዜ أذهب الله عز وجل همك، الله ጭንቀትህን ያስወግድልሃል። وقضى عنك دينك، نعم بداهنم بدرهنم يكفلልሃል። قال الصحابي قلت بلى يا رسول الله، ይሄን አይደል እንደሚፈልገው አንተ የአላህ መልእክተኛ ንገሩኛ አላቸው። يا الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام እንዲህ አሉት፣ يا الله قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، نعم بامشيه ጊዜ ባነጋህ ጊዜ በጧትና በማታ ክፍለ ጊዜ ላይ ይሄንን ዚክር ማለትህን ይሄንን ዱዓ ማለትህን አትርሳሉት ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እሱም ምንድነው? اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال። ይሄን ዱዓ በላሉት። ሰሐቢዩም ታዲያ ሄደ ተጓዘ። ይሄን ዱዓ ጧትና ማታ ማለትን ተያያዙ። የዚህን ሰዓት ምን አለ ሰሐቢዩ? ففعلت ذلك አለ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ አደራ ያሉኝን በአግባቡ ተወጣሁ አለ። فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني، አላህ ተባረከ ወተዓላ ከኔ ላይ ጭንቀቴን ሁሉ አስወገደልኝ፣ ናም እዳዬን ሁሉ ከፈለልኝ አለ። እዳ ጭንቀት ያለበት ሰው መፍትሄው እዚህ ሐዲስ ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ጭንቀት እዳዎች አካባቡን የሆኑ ሰዎች ሐቂቀተን ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ መለስ ብለን አላህን ልንለምነው ልንጠይቀው፣ እሱ ከሁሉም ነገር ገላጋይ የሆነ ጌታ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሰምቶ ከሚጠቀሙት ያድርገን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።